ka ca bana shi o ka ca dana ba yi o ka ca manin game jana ma yi joye tun dana ma ti joye tun an to dɔ tun mali la wallahi o ti dɔn filikɛra bɛɛ ma ndesani bɛɛ filila bɛɛ ma ndesani bɛɛ bɛ farati bɛɛ la bɛɛ b'i yɛrɛ minɛ bɛɛ la bɛɛ bɛ i ka dɔn ɲugun bɛɛ la abana o tɛ taabolo ye min ni o sabatilen don wallahi o tɛ taabolo ye ɲɛtaa bɛ sɔrɔ min na wallahi min y'an bɛɛ lajɛlen de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye a y'an jawo a m'an jawo Yusu so fila masa y'o kɛ ka ban segin tɛ ko kan fo bɔ wɛrɛ n'o tɛ nin bɔ in kɔni anw ye ɲɔgɔn dɔ ye an sɔnna ɲɔgɔn na o an ye ɲɔgɔn dɔ ye an bana ɲɔgɔn na o an ye ɲɔgɔn dɔ ye wa o kɛra ka ban o tɛ segin kɛbaliya la fo bɔ wɛrɛ wallahi yala an bɛna bɔ wɛrɛ la wa jɔn b'o dɔn an denw na an mɔdenw kɛ foyi tɛ so fila masa kɛ na a bɛ se ka nin fiyɛ fɛn wɛrɛ la a bɛ na o tɛ bɔ wɛrɛ ya o kɛra n'o tɛ métamycose Yusu dugukura jɛra Jabaru Wahidu a y'o k'an ye falaki bi ye juma ye donba don wa a ka girin o la hɔrɔma kosɔn an bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔ ka fara o kan faso kɔnɔ faso kɔ kan an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'u ka bisimila so fila masa min ye bi dugu jɛ an kɛnɛ ɲɛna an ka fara ɲɔgɔn kan ka masaba in tanu k'a barikada ni k'a waleɲuman dɔn n'an y'ale tanu kɛnɛ min k'an ka rasulu barikada ni k'a waleɲuman dɔn nɛɛma ni kisi b'a yala k'o jidenya kan a masaw foli ye wajibi ye an ma wa i k'a dɔn sara t'an bolo an tɛ se k'u sara yɛrɛ fana Yusu foli ni tanu ni barikada n'o bɔra ye anw de bɛ dugawu k'u ye ale tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina hali bi ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔ bɛɛ basi i kura kana si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ ka jidi kɛ lafiyaw la minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔyaw ye ani banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ala ka lahara sɔnsumaw ye kanuba jamakulu ka fo olu ye fila ye a bɛɛ ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye filɛba jama ni lamɛnba jama bɛɛ ka bisimila faso kɔnɔ ani faso kɔ kan ko bɛɛ de ni ɲankuma ka bɛn ni sigiyɔrɔ cogoyaw ye jamana dogodogo ɲɛ tɔw la ani jɛnkoma kumaso minnu b'a ta k'a cari u ka sigidaw la k'u k'a fɔ u ka sigidaw maaw ye ko bɛɛ ni ɲankuma nin ye kunnafoni tuma selen n'o sera kɔrɔtɔ ni beleke bɛ lajɛ maaw fɛ o kumana ko kunnasiri ko bɛna basi o basi fura dɔ ye fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw ye anw de y'o ta o kelen kelenw yanikuru na kumaba ti ban nka minnu sugandira o na k'u garijɛgɛ ulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman ala ko nɔgɔya u ye a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye Yusu k'a ma bɛn k'a cari anw ka suya kɔlɛtigi ani nɛgɛ sujurutigi olu ka baara y'o ye ala ko nɔgɔya olu yɛrɛ ye k'a f'i yɛrɛ ko Tarawele yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman fana ni foli ka kan ko baasi t'i la mantɔrɔsi tɛ ba ni denmisɛnw dun alhamdulilayi anba Moro k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an min ka kɛnɛ tɔɔrɔ t'a la orobinɛba ye a n'a ka minisɔrɔ siri walayi Yusu kɔni a kɛra Sedina Sedina i kɔrɔkɛ a fɔ alu ye alu bɛ kɛ k'a ka dege surinda a bɛ di boli alu bɛ k'i kabara surinda kɔrɔ don Moro k'i fo k'i waleɲuman dɔn an b'i fo ni an b'i fo n b'i wolowolo fam n b'a fɔ Fatika ya gise nigi la douane na Moro ale fana ye gorobinɛba ye o de nka k'i y'a a plaqué 31 na dɛ ça fait ma plaqué c'est-à-dire ale de ye plaqué o voilà merci k'an invité sɛ la ka tila k'an plaqué o dun y'a sɔrɔ Ablaye Mayiga ye ne bilasira ko ne ka taa ko Fati bɛ ne reçoit a ko ma nɔgɔ yɛrɛ a bɛna taa a y'i plaqué a n'o tɛ Ablaye Mayiga ko ka taa ko Fati bɛ reçoit awɔ kɛ ne ma Fatika yɛrɛ ne yɛrɛ b'a sɔrɔ yen dun kolokolo ɲɔgɔn na bɛ deli sinsin koyi mais ça fait ne fana dusu tiɲɛnenba ne ye n kunda Musa Keyita ka yɔrɔ kan ale fana tun y'anw invité an san ba kelen ni an tɛ ɲɔgɔn ye AJDP président ba ale tun y'anw invité o kɛla retrouvaille ba de ye kɔrɔlen bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ bon bɛɛ n'i ta dɔn e kelen dɔrɔn de tun t'a bon ne kelen de tun ye Guanaba ye han Fati y'i janfa bon a ye n tɔɔrɔ dɛ nka ni n ye miiri a tɛ fɛn quoi ko n'i ma fini san ka d'a ma dɛ n tun ye ɔrɔbu dɔ san ne t'a dɔn n'a y'o don ka bɔ dɛ n ko t'a dɔn n'a y'o don ka bɔ dɛ ko tɛ ten maa t'a cogo dɔn dɛ ala k'a lajɛ a ko in kɔni a da tora ne na ala ka sɔrɔ ɲɔgɔn na amin ala ka yarabi ala ka jamana basigi ala k'o k'a ye Sedina Umaru Keyita ale bɛ réalisation na jati
mi Fusen Ndaw Awo. ale be awanego karafela Kosɛbɛ. no bɔra sa Aha. mi maa min be no be bi difula Awo. o ye Zedi Mamadou Zed Traoré. Z Traoré C'est pas Jaré. Ah, Aujourd'hui là c'est pas Jaré. mais amina jare Ouais. jamana ko kumbo kefa Oui. ale be kan kɔlɔsi Oh, secrétaire renforcé. min ye secrétariat ye Awo. awa Kuyate Keita A n'a ka nisɔndiya. Aha. A ko Kuyate ko jiri kɛra lafiya la kosɛbɛ. Wallahi. Ala k'o kɛ ɲɛta ye. Ala k'o kɛ ɲɛta ye. Ala k'o kɛ ɲɛta ye. Amina, Eh, amina. awa yɛrɛ kɛnɛyara. Sabu ni Kuyate mangɛnɛ ale mangɛnɛ. A banna. N'ale mangɛnɛ Kuyate mangɛnɛ. Kuyate mangɛnɛ. O kumana Ala ka fataw kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ndesani. O kumana Yusu, min ye i k'a dɔn i bɛ se k'a fɔ ko tare, sabu an ka duwawu fana jaabira. Ah. N hakili b'a la, Mbaru Ndaw, Kolo Facɛ, ale ni Seru Ndaw, Tamani Facɛ. Olu ka i k'a dɔn mariasi la, an ye duwawu don yan. An ko ɲinan sa in an ka gɔnɔba bɛ ka taa kelen kelen. Dɔwɛrɛ bɛ taa I den ye cɛ sɔrɔ. jɔnni A woro tilala yan nka i kun tɛ a don Batɔma Kane. Walahi Ala y'o kɛ. Ndesani N ye woro di bɛɛ ma. Duwawu de jaabira. dɔw jabira Maakɔrɔ duwawu kana jɔ a la dɛ. non Anw bɛ duwawu kɛ n'an kɔnɔ n'an dusukun a jɛlen. dusukun n'a ŋaniya ye Wala o de b'a to so fila masa fana b'a capter a non course. O tuma na an ka duwawu kɛ. an bɛ dɔw kɛ Ala ka kɔtaw jira an na. Amina yarabi. Ala ka kɔtaw jira. A n'o kama a ko ne ma ko o tuma na ko ne denmuso dun ko jɔn ko ATT o fɛ minɛ n k'a man di e yɛrɛ ye ya. A ko a ka d'a ye n ko kuma a bɛ kɛ. a bɛ kɛ a b'ara Dɔɔni dɔɔni tɛ tɔ to ko la. Wallahi. O tuma na Yusu o ye kunnafoni ye k'o da i tulo kan. nin diyara n ye Ɔhɔ. Moro An kɔni ye woro ɲimi dɛ. bi juma diyara An ye woro ɲimi. hali ni ma woro ɲimi Ah. bi juma diyara Ne y'i ta ɲimi i place de da. merci Ɔhɔ. ala ka kunna N'a ja ɲimi i k'a santi. Moro yara an ka don Awɔ. kan an bɛna ɲɛnamaya Awɔ, ni Ala sɔnna. renouveau la Ni Ala sɔnna. a b'aw sɔgɔlen to Awɔ. renouveau la Ni Ala ni sɔnna. ala sɔnna a ma an bɛ kɛ kɛnɛ kan Kosɛbɛ. min ye ka kan k'a daminɛ Kosɛbɛ. Seri Jara Awɔ. o y'an ka sport ma ɲɛma A ye n'a ka jamakulu. a n'a ka jamakulu Ɔhɔ. k'a fara anw kan Ko fɔlen ma bɛ dɔ ma waati dɔ la. Ah. Ko siri n'a ka cɛdenw o kɛra dɔ ka kalifa tɔɔrɔ sabu ye tɔgɔ fɔ t'an ka baro la. Ɲɛmaa b'a kalama. B'a kalama k'an ka ko siri n'a ka cɛdenw ko tɛ bɛn ale ma. Ne b'a la. O dun de don. O de don dɛ O tuma ni Ala sɔnna Ah. i k'a dɔn an ka direction sport ale ni ɲɛmaaya so Ah. olu ye i k'a dɔn ŋaniya siri k'a fɔ ko kan k'an fana k'a laɲɛnamaya sabu a ka di an ka kanuba jamakulu ye Ah. fɛn min ka di olu ye anw y'o jɔn ye anw b'o de k'u ye Ndesani. laɲiniw Ah. ni Ala ka jɛ ɲɛmaaya so sɔnna wa min ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ɲɛmaaya so fana ye o bɛ k'a baaraw bolo da Ndesani. Ala k'a dɔn ɲuman jira an na. o ma Moro an ka don kunnafoni O kɔnɔ bɛ kɛ dɛrɛ sigikun y'o ye Yusu n'an ko an bɛ don ni kɔnba ye fari Tiɲɛ. n'an ye le kɔnba ta i b'a ye k'a fɔ ko furanjɛ fanga mɔnɔbɔ ko kuma a kɛlen don i k'a dɔn funtɛniba ye yaasa ka funtɛni jigi anw ka i k'a dɔn jamana minisiri min bɛ yen n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kuma fɔ Tiɲɛ. Abdoulaye Diop ale kɔni ye i k'a dɔn basigi a y'o fari da ni ka i k'a dɔn funtɛni jiginni baaraw k'olu bolo da Tiɲɛ. min ye i k'a dɔn Abdoulaye Diop ye araba don a jiginnen kɔ ka bɔ pankurun kɔnɔ janvier kalo tile 5 2022 san in na i k'a dɔn belebele o tɔgɔla kuma pankuru min bɛ yen pankuruso min yɔrɔla kɛnɛ min bɛ yen ni pankuru jigi kɛnɛ tɔgɔ dalen don o la o ye président Modibo Keita ye o sigiyɔrɔ bɛnnen don Senu ma anw ka minisiri i k'a dɔn ale min bɛ jamana ni jamana ɲɛrɛ ko y'anw ɲɛnabɔ a kun t'an bɛ ci la o ci i k'a dɔn o kun ye Asimu Koyita ka ci ye k'a bila ka taa jɛɲɔgɔnw fɛ yen n'o ye présidentɔw ye ka taa ni sɛbɛn ɲɛ ka taa da u ɲɛkɔrɔ u ka i k'a dɔn ɲɔgɔn fɛ a ma kow la fɛn min ni o bɛ tali kɛ i k'a dɔn a jɛɲɔgɔn wɛrɛw la n'o ye i k'a dɔn mara tanbabɔ ani fanga o kɔlɔsi o ko ta jamana fanga kɔlɔsili taabolo o ɲɛmaaya so a n'olu fana kun don n'o ye décentralisation ye a ni gouvernement ka kuma lasela porte parole n'o ye Abdoulaye Mayiga ye ayiwa fo ka taa se kulu ma kulu minnu n'o olu de y'i k'a dɔn an ka sigi ka kumaba ye o labɛn n'o maa ɲɛmaaba fana ye Zeni Mula ye ninnu bɛɛ lajɛlen wuli kun ye ka taa munna u taa kun ye ka taa funtɛni k'o jigi ka bɔ anw ka nin ko in na ayiwa k'u ni dɔnkibaaru dibɔ u ye ɲɔgɔn ye u nalen kɔ sa min y'an ka i k'a dɔn fanga ɲɛmaa dɔ ye n'o y'an ka jamana ni jamana wɛrɛ o koɲa ɲɛnabɔla ye ale taalen kɔ jamana ɲɛmaa tɔw fɛ CEDEAO jamana ɲɛmaaw ka taa ni cikan ye n'o ye Asimu Goyita ka cikan ye
ye a taara Ghana ka taa di yen nɔ Konowari Burkina Faso Sierra Leone a taara ninnu bɛɛ lajɛlen na Mali a ma ɲɛma ye ale kɔni taara ni i k'a dɔn Asimu ka cikan ye ka taa jira k'a fɔ k'u ka basigi ɲini o kumana an k'an sɔ ni ji tɔ jigi ko in kana kɛ ni funtɛnima ko ye Ablaye Diop a ka nin taama ye o kumana ko waati ka gɛlɛn ko gwɛlɛya bɛ anw da la furanjɛ fanga i k'a dɔn k'a fɔ o fana bɛ i k'a dɔn wuli ka jɔw la ko kumana bɛɛ ka ji jigi i ka to na anw ka ji k'an ka to na CEDEAO ka ji k'a ka to na min bɛ tali kɛ waati bolodalen kan n'o y'an ka kalata kuma ye o kumana Asimi Goyita ka ciden a taara jira CEDEAO maa ɲɛmaw la waati min na a ye kumakan minnu da o kan o bɛ basigi ani k'a dɔn funtɛni jiginni kumakanw ko fɔ k'a b'a kun bɔ k'a sabu kɛ funtɛni o ma ɲi nin waati in na a dɔ la ko an kana ŋɛɲɛ ɲimi ɲɔgɔn kan diɲɛ tɔnba min n'o y'an ka tilebinfɛtɔn ye CEDEAO k'o kɛlen don ka ŋɛɲɛ min ɲimi ni ka wuli ka jɔ min kɛ k'a kɛlen don ka i k'a dɔn dɛngɛnɛya fɔ min ye ɲangiliw ta ka Mali sɛgɛrɛ hali u tɛ hinɛ hali dɔɔni fɛn min i k'a dɔn ko yan'u ka jɛrɛba in cɛ min n'o bɛna kɛ ka bɛn ni kari nata ye k'o kumana ko min y'anw ka maa ɲɛmaw ye olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka taama ka se u ma ka faamuyali ta ɲɛsin u ma u fana bɛ se k'a faamu cogo min minisiri Ablaye Diop a ye i k'a dɔn fɛn min fɔ a ko nin ko in bɛ don kadara min kɔnɔ o de ye k'a fɔ ko min ye Mali ye anw jɔlen tɛ kɛlɛ jɔsen kan ka ɲɛsin i k'a dɔn diɲɛ tɔnbaw ma koyi anw tɛna an ko a disi da an sigiɲɔgɔn jamanaw la anw n'olu wajibi de don an ka jɛnkomaɲɔgɔnya kɛ sabu Ala y'an kɛ ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye o kumana ko a b'a ɲini olu fɛ yan'u ka gɛrɛntɛ bonya yan'u ka ŋɛɲɛ ɲimi Mali kama dɛ olu ka kan ka fara Mali kan nin waati in de la ka fiɲɛbɔ da ɲini Mali ye gɛlɛya min b'a anw ka ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na o de ye maliden bɛɛ ka laɲini ye bi yan'u ka ŋɛɲɛ ɲimi anw kama k'u kan ka fara anw kan de Ablaye Diop a ka ɲɛfɔliw la a ko k'olu ye sɛbɛn min ta ka taa nin ye k'olu ka sɛbɛn dilannen tɛ koyi ko sɛbɛn in bɔra jama ka jɛrɛ de la CEDEAO k'o kɛlen don k'a wajibi anw kan i k'a dɔn ko fɔ an ka kala ta an ka waati fɔlɔfɔlen na ayiwa k'a ni diɲɛ tɔnba tɔw olu bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen na bi o kumana ko min ye i k'a dɔn jamanadenw olu y'a ye ko fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka kuma bɛɛ lajɛlen haju ka dɔn k'o de bɛ se ka k'a fura ye o kumana min ye furanjɛ fanga ye i k'a dɔn a maa ɲɛma ale ye i k'a dɔn o sigi ka kuma de boloda n'o ye Assise ye o Assise fɛn min bɔra o kɔnɔ jamanadenw haju ni munafan min bɔra o kɔnɔ Yusu k'o de taara k'o di cidenw ma u ka taa n'o ye ka t'o yira i k'a dɔn a jɛɲɔgɔnw na n'o ye présidentɔw ye k'u ka jɛ k'a lajɛ ayiwa min ye i k'a dɔn k'a fɔ anw de bɛ i k'a dɔn sigi kelen na ko nin ko in ma karaba a ma cun wa maa kelen ka ko tɛ fo jama de jɛra k'a ko fɔ k'a sɔrɔla an ka Assise nationale de refondation o de kɔnɔna la minisiri Ablaye Diop a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ale ma nin wajibiya wa k'ale ma kɛ k'a kɛ i k'a dɔn jamanadenw olu kɔ kan wa ma kɛ k'a kɛ jagoya y'u kan ko min ye waati bolodalenw ye ko ni i k'a dɔn nin ko ninnu sɛbɛn kɔnɔ kuma ninnu taara k'u bada ayiwa ko n'an sigira ka kuma a kunna an tɛna jɛ ka waati kelen sugandi wa o waati kelen min bɛ sugandi kala tɛna ta o la wa o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ k'ale bɛ sigi fɛn min kan ko o de ye k'a fɔ ko Mali i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ fɛn min ɲini bi o de ye i k'a dɔn k'a fɔ anw ka lafiya anw b'o de ɲini ko anw kɔni i k'a dɔn jamanadenw a dɔ la ko anw bɛna i k'a dɔn waati min boloda ni ɲɔgɔn ye sɛbɛn in yiralen kɔ bɛn bɛ kɛ min na k'o bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen munafan ye wa o bɛna da jamanadenw fana ɲɛkɔrɔ u ka jɛ n'o ye fɔlɔ an ka sɔrɔ ka taa kalata ninnu na ko min ye i k'a dɔn gouvernement ye olu tɛ se k'a wajibiya maa kan nka hami min bɛ olu la bi ani hami min bɛ maliden tɔw la bi o de ye Mali ka sigi a cogo kɔrɔ la kala ka taa min ye bɛɛ fanga ye o ka sigi a nɔ la i k'a dɔn k'o ka tile sigi o cogo la k'o de ye bɛɛ lajɛlen ka hamina ye wa an bɛ fɛ k'o kɛ ka bɛn ni waati kuntala surun ye k'a sɔrɔ a ma kɛ waati jan ye Ablaye Diop nin kɛra a ka kumakanw n'a ka hakilinaw ye Burama Keita ye nin fasiri bi ye le combat kɔnɔ u ka bidon bɔlen don Yusu politique mɔgɔ ni dɔw kɔrɔtɔlen tɛ foyi la parce que minnu ye jamana nafolo suɲɛ an k'a wele ten u bɛ minɛ o olu bɛ ka minɛ ni min kɛ a b'u kɔnɔ ko ni dɔ ni ninnu gɛnna ka bɔ yen dɔrɔn ni a fɛnna sa élection mana barasa ka kɛ tan ka dɔ haraba sigi olu bɛ sigi u b'utɔ don o la k'o dɛmɛ n'o kɛra u tɛ se k'u minɛ jamanadenw kɔ kan an n'u ka nafolo mais wallahi moro maliden yɛlɛmara u t'o de dɔn u bɛna o de fɔ maliden yɛlɛmara n'o tɛ i ɲɛ b'a minisiri kɔrɔ fɛn fɛn la Allah ne ye min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan koyi ni maaw y'o kɛ yɛlɛ koyi ni ye fɛnw fara ɲɔgɔn kan min tɛ si kelen suruku ni ba kan'u kɛ kana kɛ n'o tɛ dɔ bɛ dɔ manse a jɛ kɔni tɛ laban jɛba ni wulu kana kɛ sansara kelen kɔnɔ a jɛ tɛ laban wala
ko wara bilen tɛ wulu dadi min to ne y'u sigilen o ne dabali banna mais Isa Kaw je min bɛ ka Mali politicien bɛɛ neni les acteurs de la démocratie là a y'olu bɛɛ neni ko zon ka qualification bɛɛ da olu yɛrɛ bɛ yɛlɛla la bi i bɛ ka nɔfɛ mɔgɔ minnu ko n'i ye i bɛ ka minɛtɔ ye walama n'i y'a a ka fanga tiɲɛtɔ fɔ ni taama kɛra olu su kan Isa Kaw ye kɔlɔkɔlɔ da olu kan yan o maa kelenw ka tila ka t'u kunkolo tɛngu Isa Kaw jimina hɔrɔnya bɛɛ bi danbe bɛɛ min wallahi jamana in yɛrɛ bi taa sira jumɛn kan bi wallahi maliden kɔrɔlen bɛɛ min bi ko danbe jamana don ko hɔrɔn jamana don ko yɛrɛwolo jamana don nka bi fiɲɛ donna ni taabolo caman na dɛ ka sababu kɛ bɛɛ b'i nogobaju de kɛlɛ la maa si tɛ fasojɔ kɛlɛ la Ala an ye nin dɔw ye Ala ma mɛn u ye kuma min fɔ hali kuma ninnu ma kɔrɔ fo dɔw b'u sigi face à face télé la ka kuma ka ɲɔgɔn cɛ ni ne tilara k'olu ye ɲɔgɔn fɛ bi dɔw bɛ dɔ buruja i bɛ tila k'olu ye ɲɔgɔn fɛ faso ko tɛ o ko malo tɛ maa fa bilen Mali la wallahi ko saga fisa malo ye kuma kɔrɔ don an ka maakɔrɔ tun bɛ kaleni dɔ kan olu tun tɛ Ala lakale kɛ u t'a fɔ wallahi mun b'a fɔ i ka tigɛ n na hɔrɔnya la ni hɔrɔnya bɔra maninfin na dɔrɔn i sara ne y'o de fɔ n ko danbe tɛ jamana min na hɔrɔnya tɛ yen a tɛ danbe de tiɲɛna Ala k'an kunna ja Moro an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o tɛ dɔwɛrɛ o ye histoire de Bamako i yɛrɛ ka kuma awɔ k'a dɔn hɔrɔnya banna Moro awɔ min ye jamana min na hɔrɔnya tɛ yen histoire de Bamako Moro ale kumanen do bi min ye awɔ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la anw ka jamana min ye armée u kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ GTAD opération kɛlɛtigi Moro awɔ k'a dɔn min ye olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ commandant de zone numéro 8 min bɛ yen n'o ye colonel Jibril Kɔnɛ Moro ale ye wuli ka jɔ kɛ min ye awɔ k'a dɔn Sikaso mara kan min bɛ yen n'u b'a wele ko kan cɛba Jibril Kone awɔ k'a dɔn min ye a n'a ka cɛ don u kɔni fɛɛrɛw na tigɛ sa min ye Sikaso mara ye Moro bi awɔ banbanciw kɔni fana ɲɛ donnen don o yɔrɔ la dɛ Moro ni hakili b'a la hali a ma mɛn i b'a ye k'a fɔ awɔ ni yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na Moro i b'a ye k'a fɔ min ye u ye gɛlɛya caman da ni yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na ko n'i ye Sikaso yɛrɛ jateminɛ i tɛ kilomɛtiri 20 kɛ n'i ma bin awɔ k'a dɔn dugu dɔ kan i ma bin awɔ k'a dɔn sɛnɛkɛ dugunin dɔ kan Moro b'a jira k'a fɔ ni min filɛ nin awɔ k'a dɔn ni gɛlɛya Moro ka wuli ka jɔ de ka kɛ sanga ani waati min ye ka lakɔlɔsili kɛ wa min ye ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ jamana a bɛ se ka lakana walasa jamanadenw olu bɛ se k'u ka taa ni ka segin kɛ cogo min na Moro waati i k'a dɔn kɔsa in na Moro hali a tɛ waati jan bɔ min ye ɲɛna ye ɲɛna gendarmerie ɲɛna yɛrɛ bɛ Sikaso fɛ awɔ min ye maa dɔw ye 19h waati o tɛ fitiri magɔɲɛ wa ninnu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka taa bi gendarmerie kan k'a jeni min ye awɔ k'a dɔn ka tiɲɛni sugu bɛɛ lajɛlen lase a ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen Moro awɔ k'a dɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye Karangoso ye o ni i k'a dɔn ɲɛna cɛ o ye kilomɛtiri 7 ye Moro awɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye awɔ k'a dɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Bilenjo o ni ɲɛna cɛ kilo 22 min ye nin maa kofɔlen ninnu ye k'u y'a lajɛ ka dankari ninnu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la wala misali Antoine bɛ nin yɔrɔ ninnu dɔn dɛ ani janjo bɛ taa ani janjo janjo kɔni bɛ Mali bɛɛ dɔn janjo bɛ Mali bɛɛ dɔn ko Ala kosɔn cɛni an ka ko ɲɛɲini awa Mali bɛɛ n'i ye masigi fɔ a ye a bɛ yɔrɔ bɛɛ dɔn hali fournisseur o yɔrɔ fournisseur min fournisseur de bɛ yɔrɔ caman dɔn olu de bɛ yaala ka fɛnw di maaw ma olu bɛ yɔrɔ caman dɔn dɛ Moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ awɔ min ye mobili dɔ bɛ yen n'o ye sebe yɛrɛ ka mobili ye Moro banbanci ninnu kɔni u y'olu minɛ min ye awɔ k'a dɔn o kɛra yɔrɔ la n'u b'o wele ko Cɔbugu Moro min ye u ye dankari o yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen la min ye awɔ k'a dɔn jateminɛ de ka kɛ yanni awɔ k'a dɔn Sɔrɔmubiye ka dugu jɛ an bolo yanni Kelebe ka sen koli ni min filɛ nin ye Moro min ye Jibril Kɔnɛ ale n'a ka maaw ye wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔ u n'a lajɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa banbanciw kana Sikaso kana kɛ banbanciw dagayɔrɔ ye nin sɛbɛn in a ye nin bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn minnu b'a wele ko Soir de Mago Mamu ya Dunbiya
bimu bla yoli la o nga mi operation keletigi no ka kele kuru la o tna ala dege ya kele to ntale de ni u kama koyi ay maja ameni ko ba kele to ntale de abi nya sira o sira fa anga kiti abana mashi kana anga na mashi lamede jamana kuma bo bara ani lamedi batinya anga ta doro awo kuma boli kudu de anga ta doro ogma yusu ambe ka do indicateur de renouveau ta ni indicateur de renouveau ta mi yen damanda koyi ko ikado ni ima farati Mali alebisonga ke ikado jamana folo ye farafina klebi fe jamana la ikado dugujugoro fe mi mbe na be wele ko lithium an bina ko boba folo lithium fana dugujugoro fe do di na folo ma fe do Yusu minye ikado agence Okofin aleka kuna folie niye ikado ka fogo Mali nima farati flafina klebi fe jamana ula ambi songa ke lithium ikado obo jamana folo yo ndamambe anve achama minye ikado chagada yemi wonye shine do ndamango ani dugujugoro na folo koma siruwa ani Australie ulu jekulu dodo ko consortium australo chinois minye okoisa kulu koni wulika joke kala nyini ko lu dabo ikado ku boranda manda foloka lithium oye dugujugoro fe doye o dashile be anno ikado cheka filita ba fe minye ni kuna fone uyalla se agence Ecofin ale ni kuna fone boka bi wati mina ayajira ka fo ko ni ven yira yoro mina no lithium ibaye yusu ko ikado ka fo ka ira ikado gulamina ale be sigida minve oye buguni sigida ye ani buguni che edugo konna che kilometre biduru wani Bamako che kilometre keme ani biduru yusu ko minye ikado company minière no ye Australie jamana otokola taye ulukan mambo chageda mimbe sanu edugo na fulo bo chageda mimbe wa ko Freefinch Limited ale ni ikado société chinoise mimbe no ye ikado Gafing litimie olu koni ikado ubulo di nyoma ka bara do bulo da bara mino bina ke uflaje bakurumba bara ye Mali kona yanno ay dola ko minye Mali bina ke belebe fe minye lithium oboli ye dugujugoro fe do ko nege ma fe do ko joda bala ko sebe wa musaka anin na folo bi sura ala hali ko fe mindo kale joda ka bo batterie électrique jolil eglani na jien sosigila batterie électrique Mali way ndesani kanin chasa ni wodo datura dobita ileo sanunga chaya kor kanya ni alache lithium mi fo kanya petrol ka boya ame bo sefala magnesium bia ame bo sefala juma fana be tukuni uranium ale bia charbon bia nanga bo sefala nganta glande we fra Mali tunu ya no ka fe foka ke nyana fi wallahi atuma ambo anga kolongba ambo wati ogma yusu mi ye garo ka fo ningoeza ko ni dugujugoro fe jora ka bo batterie électrique olu glande na ko sebe ay wa ko mi ye ka do ni tamandanye ko consortium australo chinois olu ko ni bina obarake ku ma wewuli ka joke ay wa ko Mali ka bina ye jamana belebele o chela jamana munu ne olu ye ikado ni dugujugoro fe aboba ngana uye gouvernement do ye Mali gouvernement ye olu tuye ikado ya mariadi septembre kalo baflani mugani kile sana ni chageda numa ku ka wulika joke ka nyini nu bara ubuloda olu de bara mi muloda ni wati na mi ye ikado Gafinga lithium ale ko chinois jamana olu ka jekuluye munu mbeni ko nu shido ko sebe kulu ko ku bujo na musaka bela jile angana siga okumana mi nye ndabanda nyire bara joli bara uye olu bo joli musaka bela jile bo o fe mi ikado agence Ecofin olu ya prepare la tike ka fo ko ni mi vle niye ko Mali ko ambole ko roi de pétrole blanc taji jiama ambole ko masayala igba e ka fo ko an kundale do masaya woreka ay wa ko ni ngonu no mbela jile basakili chira ka beni décembre kalo aba flani mugani kele sanye yusu ko mi nyi ka do ni bara daminana ko ni ndamandai sa mu me ko nala ko ama fembo ikado fembo lithium na o itoni ba sabani keme toni ba sabani mugani woro ko amobo ama fembo ko obe ko yi warbi surala foka jago do alake
Yusu o kumana ko min ye ikado nin ko ye ko min ye lithium ale ko ye ikado ka fo ani aluminium ko nunu bela jele ko uluka ko ani silicate ko nunu bela jele ye fɛnw ye minnu ikado ko ubi sɔrɔ ni yɔrɔ ko fɔle na wa abebe na folo de ko fɔ ko ndamanda min filɛ nin ye ko min ye ikado cakɛdaw ye minnu ɲɛsinen do a ko ma u ko kumana kunnafoni o nasiraw fɛ kiba ye ka fɔ ko ikado diɲɛ tɔnba n'o ye farafina tilebifɛ jamanaw ye olu kɛlen do kan ikado gwɛrɛndɛ min ta ka anw sɛgɛrɛ a dɔ la k'i b'a ye k'a fɔ ko nin fɛn min filɛ nin ye n'a ye bɔli daminɛ anw fɛ yan kunnafoniw b'a jira cogo min a musaka n'a sɔrɔ n'a taabolo k'a bɛ taa san 21 o kuntala ɲɔgɔn na a banna cɛ o ye dɔ ye dɛ o kumana ko min ye nin bɔli ye ko k'a bɔ k'a se a dan na u yɛrɛ sago ye min ye n'u ko u b'a bɔ a ɲɛ ma ni baara ɲan'u bolo tɔni 8,000 ni 80 u b'o de bɔ san yɛrɛ mun bɛ kɔnɔna la ayiwa ko baara ninnu bɛɛ kan ka jujɔ ka bɛn ni 2,023 san ye ni k'a baara ndamabɔ yɛrɛ k'o daminɛ 2,024 a banna an b'an sigi o kɔnɔ k'o jira an si ma na agence Ecofin olu ka nɔbila sɛbɛn nin ye anw y'a bɔ i k'a dɔn k'a fɔ indicateur de renouveau kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu an tɛ taa jɔ a rɔ an bɛ se ka taa an bɛ taa bila ma i ka fɛ yen ka tɛmɛ ka taa pharmacie kura verte la min ye denmisɛnninw ka fɔli awards ye fɔli awards ni ala sɔnna ma min ye Siratankɔrɔ Radisson muro a bɛ kɛ yen awɔ nanjigi yɔrɔba in na e cɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin don an bɛ ɲɔgɔn sara ye dɛ a sera ka ban barika Ala ye o kuma u ye lakana fɛɛrɛw olu sabati o bɛɛ sabatilen tabarikala a bɛɛ sabatilen o de kan ka maa hami ni waati ninnu moro n'o bɔra ye min ye kan walasa k'a diya k'a kɛ dama-dama moro bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a lamɛn cogo min k'i to i fɛ yen moro min ye Desport min bɛ yan n'o o ɲɛma seere u kɛn bɛ k'a baara bolo da retransmission en direct radio kan moro an kɔni an bɛ tɛmɛ n'o ye ni Ala ka jɛ ye inshallah o kumana yan'an ka tɛmɛ n'o ye an sigi kun ye kunnafoni min an tɛ tɛmɛ n'o ye an ka tɛmɛ n'o ye o ka kɛ indicateur an b'ale ta min ye walasa bɛn ni gɛlɛya bɛ sabati cogo min na moro an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de ka d'an ye bi dɛ bureau de femme ambassadrice minnu bɛ Sikaso ani Buguni moro olu kɔni ye lajɛba kɛ lajɛba moro awakado ye bureau régionaux n'o ye awakado région bureau minnu bɛ yen moro awakado Buguni ni Sikaso olu kɔni ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na moro faralen ɲɔgɔn kan min ye awakado bɛ nin ɲɛnajɛ in sigi don min moro ni ɲɔgɔn kunbɛnba in sigi u ye wele bila minisiriso min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don min ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ cogo min na moro ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka awakado ma représentant min bɛ yen n'o ye Marcelin Gegere ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye awakado ma wɛrɛ tun bɛ yen min ye Jɛnɛba Nɛnɛ Tarawele moro awakado n'ale ye hakilina sɔrɔ min ye i k'a dɔn Jɛnɛba Nɛnɛ Tarawele moro ale kɔni y'a jira k'a fɔ muso ka bureau min filɛ nin moro a kun tɛ dɔwɛrɛ Mali awakado musow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na moro awakado min ye k'a lajɛ an bɛ se ka kisi cogo min farafarali ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye awakado bɛn ni keleya o bɛ se ka sabati cogo min na moro awakado ni cɛw kɔni gɛnna min ye awakado olu muso k'olu bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ muso kɛɲɛko tɛ walahi n'u bɛnna la u b'a ɲɛnabɔ n'u bɛnna la u b'a ɲɛnabɔ sans problème kɛɲɛko tɛ a barikaw ye n bɛ musow ka ko la dɛ moro min ye awakado tiɲɛ yɛrɛ la ko ni cɛw kɔni olu kɛɲɛna min ye olu muso ye olu bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ni k'u ka dɛmɛ lase awakado walasa bɛn ni keleya ani k'a dɔn adamadenya bɛ se ka sabati cogo min na moro awakado e ka jateminɛ kɛ ni ko daminɛna muso ni denmisɛnninw olu de bɛ sɛgɛn olu de bɛ ɲani wa bɔnɛ bɛɛ bɛ jigin a bɔnɛ bɛɛ bɛ jigin olu de kan moro awakado min ye o ɲuman ye min ye nin ye awakado waati ye waati min ni muso kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye awakado walasa ka ɲɛda kura ni k'o di an ka jamana ma madame Fatumata Bintu Kulubali moro n'ale APP a maa ye i k'a dɔn ale kɔni y'a jira k'a fɔ maa tɛ se k'a fɔ k'i bɛ pɛɛ fɔ k'a sɔrɔ muso tɛ
peste muso ko de la paix na cɛ ba ye bɛɛ kɛ abla ka tarabaso ɲɔgɔn na ni muso mana an yɛrɛ dama ça c'est ɲɛkumusɔn moro marse ka lafiya fɔ marse ka aw ka dɔ jamana diya fɔ ni muso tɛ moro aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la a jira k'a fɔ aw min ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ min ye adamadenya ka sabati bɛɛ ni keleya ka sabati cogo bɛɛ lajɛlen la o tɛ se ka kɛ n'an ma tɛgɛ di ɲɔgɔn ma moro ko Mali mago bɛɛ aw ka dɔ lafiya la bi Mali mago bɛɛ bɛɛ ni keleya la bi Mali mago bɛɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ka dɔ Fatumata Kulubali ale kɔni aw ka dɔ a y'a jira k'a fɔ hali bi aw ka dɔ olu n'u ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa musow bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na min ye bɛɛ ni keleya o bɛ sabati anw ka jamana kɔnɔ min ye chef de cabinet min bɛ yen n'o ye ministre ka chef de cabinet n'o ye aw ka dɔ ministre de la réconciliation nationale Marcelin Gegere moro ale kɔni y'a jira k'a fɔ aw ka dɔ ni min filɛ min ye aw ka dɔ ni muso minnu jɛlen don k'a bɛɛ lajɛlen aw ka dɔ muso minnu n'u bɛ se ko la muso minnu aw ka dɔ n'u ka wulilen don k'u jɔ min ye jamana ye n'u wulilen don k'u jɔ muso bɛɛ lajɛlen ye moro aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko an bɛɛ lajɛlen min ye aw ka dɔ muso ni bɛ aw ka dɔ jamana in fɛ i k'a lajɛ ka tugu ni muso ninnu kɔ k'a lajɛ aw ka dɔ muso ninnu hakilina ko hakilina ko k'i yɛrɛ ta ye moro aw ka dɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ aw ka dɔ lafiya ani i ka dɔ jamana ka basigi minnu b'a nɔ sɔrɔ fɔlɔ min ye o ye muso ni denmisɛnninw ye sɛbɛ la wa ni bɔnɛ don fana a bɛ jigin olu de fɔlɔ a banna olu de b'a ɲɛnɛmagoro kɛ dɛ muso ni denmisɛnninw olu b'a tɔnɔ sɔrɔ min aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la k'an ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa aw ka dɔ jamana in k'a ta ba la jamana in k'a bila sanfɛ o tɛ se ka kɛ cogo si la fo musow k'u ɲin don a la min ye aw ka dɔ ko ninnu ye ambassadrices ye moro aw ka dɔ an ka jamana ɲɛmaw min ye aw ka dɔ n'u y'a ye u bɛ ka taa sira kan sira min ye jamana ka taabolo ɲuman ye ko mun bɛ ɲɛmaw bali aw ka dɔ k'olu dɛmɛ u kan k'u dɛmɛ dɛ k'ale na kɛ lase da ye a na taa nin ɲɛfɔ minisiri ye a kan ka taa ɲɛfɔ cogo min na nka a ye aw ka dɔn bonya barika ni maa kofɔlen ninnu ye u ye aw ni hakilina min sɔrɔ ani ka dɔn u ye nin baara min kɛ moro ko aw ka dɔn ko tɔ si t'a la ale kɔni bɛ foli ani tanni a bɛ bonya barika u ye maa o maa bɛ hakili ɲuman de ɲini jamana in ka lafiya kama bɛɛ ka bonya barika bi yan Buguni maa o maa bɛ bonɛ de ɲini sa ala ka bonɛ d'i ma min b'i ɲɛ ala k'a kari i da kɔnɔ ala ka tasuma wulila min fagaba tɛ sɔrɔ diɲɛ so sigi in na boro min ye aw ka dɔn Buguni ale muso ka coordinatrice min bɛ yen i ka dɔn les femmes ambassadrices pour la paix moro aw ka dɔn Eliza Jara ale kɔni ye bɛɛ lajɛlen wele k'a jira k'a fɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye aw ka dɔn muso ko tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka kumakan kelen na wa kumakan kelen tɛ dɔwɛrɛ min ye jamana aw ka dɔn a ka taaɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a kɛ i yɛrɛ kungo ye o tuma ale b'a min ɲini Buguni musow fɛ i ka dɔn u ka kɛ kelen ye maa si kana don u ni ɲɔgɔn cɛ k'u tila a b'o ɲini Mali muso bɛɛ lajɛlen fɛ Mali muso yɛrɛ bɛɛ ala k'an kunnaja m'a ye musow u hakili ka bon koyi u hakili ka bon dɛ kafo bɛnnen t'u ta la nin a kɛlɛyara kafo sɔmina de o kafo filɛ ka nin ɲɛbila baara de kɛ Adama Jabate ale ka fasire nin Wulematuso n'a ka maaw olu ye nin ɲɛbila baara de k'a yira cɛw la k'a fɔ n'aw tɛ se ka bɛn anw ta mana gɛlɛya cogo cogo anw bɛ bɛn Wulematuso n ka madame don madame Danbele madame Danbele n ka madame don moro mais vraiment kafo ta diyara ne ko wo muso faralen ye hɛrɛ ye jamana ma n ko min bɛ ne dimi muso faralen ye hɛrɛ ye hali sigida ma i bɛ ka fanga wagati kana to ka u donna muso ninnu na ka u tila ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ awuzu bilahi mina shitani rajim ala k'an kunnaja tɔgɔ dɔw bɛ yen kan'u fo tɛmɛ ni fasiri ye Yusu n bɛ tɛmɛ ni fasiri ye indépendant an b'ale ta ni ye indépendant ta i k'a dɔn k'a fɔ nin ye kɛlɛ ye kɛlɛ min salongo kɛlɛ salonna siningo kɛlɛ ani ɲinan kɛlɛ n'i y'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan o tɛ ko ɲɛnabɔta ye nin ye kɛlɛ ye anw ka jamana maaba fila ni ɲɔgɔn cɛ nka ko min kabi 2013 o ko dɛ o de nalen filɛ bange bi
jamana in ko cayara sa dɛ kabini san 2000 ni 13 2013 o t'o ye ya n ti to ka mɛn nka n b'a dɔn 2013 kɔni ye 2000 ni 13 ye hali n'i tɛ to ka mɛn i kɔni b'a dɔn jakuma ye le mouton ye bɛɛ b'o kalama o kumana procureur de la commune 4 procureur n'o Idrissa Touré belebele ale n'an ka kiri ministre kɔrɔ Mohamed Ali Bachili k'olu kɛlɛ ka kɛlɛ to ta ɲɔgɔn kama réseaux sociaux sanfɛ o kumana k'a kɛ bɛ i k'a dɔn tajuru sara ye fɛn min ye i k'a dɔn nin ko ye sa Musa Bilali Sidibe ale ni fasiri indépendant kɔnɔ bi Musa Bilali Sidibe ka fɔ la ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ baro dɔ senfɛ ni o bilala Facebook kan min ni i k'a dɔn maa dɔ y'o kɛ n'o ye i k'a dɔn wulikajɔ kɛbaa dɔ ye ko Ibou Sy ale i k'a dɔn kunna o baro min bila i k'a dɔn Facebook kan n'o ye labana kunnafoni jɛri sira dɔ ye i k'a dɔn procureur sigidaba 4nan procureur n'o ye Idrissa Touré ye ale kɛlen don ka hakilila kunun kɛ fɛn min ye i k'a dɔn kɛlɛkɔrɔ ye min ni o bɔra o kɛra kabi 2013 sa a waati Mohamed Ali Bachili tun ye kiri ministre ye o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko a ka ɲɛfɔliw kɔnɔ procureur a ye jalaki ta ka o maa masina in sɛgɛrɛ n'o ye Mohamed Ali Bachili ye k'a jira k'a fɔ k'a y'ale gulo n'o ye suspend ye k'ale gulo ko se b'a ye k'a gulo ka bin a kan k'a gulo ko o y'o jalaki min kɛ i b'a ye k'a fɔ kuma folofololen waati min na Bachili i k'a dɔn a nɛnkun t'a jufa kɔnɔ koyi Bachili fana bɔra ale bɛ kɔrɔtɔ ka bɔ ka kuma ka kɔrɔ Bachili bɔra ka i k'a dɔn procureur ka kumaw k'olu i k'a dɔn olu lagosi k'olu kɛ nkalon ye ale fana ye ja dɔ dilan n'o ye video ye k'o cari i k'a dɔn kunnafoni cari siraw kan o cogo kelen na ayiwa a bɛ min fɔ o kɔnɔ ko procureur ka ani ale cɛ ko fɛn min y'o ye k'a tariku bɛ tali kɛ i k'a dɔn chèque ko de kan chèque min n'o ye 40,000 chèque ye ale fana kumakan y'o ye e ni ala cɛ ni ɲɔgɔnna de tɛmɛna Bachili ni Tapo fana cɛ sa ko 40,000 ani Tapo fana ta kɛra ta ka a gɛlɛyara koyi réseaux sociaux kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ni maa dɔw sera k'u sen bɔ a la a bɛ fisaya dɛ sinon a ko ma nɔgɔn wallahi o kumana Yusu fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ni nɛni n'o o kɛli réseaux sociaux kan n'o ye ko ye min ni o bɛ ka kɔn bi ni k'o ɲangi bi i k'a dɔn k'a fɔ ni wulikajɔ kɛlen don tigilamaw olu kɔ kan bi i k'a dɔn procureur belebele min kɛ bɛ ka o daba wuli kɛ n'o ye i k'a dɔn procureur commune 4 procureur ye ayiwa ko i b'a ye k'a fɔ ko sanga ni waati biɲɛw ani tamaw ani kalakisɛw de bɛ fili ale ma waati bɛɛ lajɛlen na yaasa k'a jɔda k'o lanɔgɔ a n'a jɔse k'o tiɲɛ a bolo ayiwa min ye i k'a dɔn nin ko ninnu taabolo ye k'o caman de bɛ kɛ réseaux sociaux kan ayiwa ko min ye nin ko ninnu ye ko kɛlɛ min filɛ nin ye ko kumakan kɛlɛ k'o bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ bi bɛɛ de b'i ta fɔ bɛɛ ma ni réseaux sociaux kelen in kan ye procureur ale yɛrɛ ye fɛn min fɔ sa o de ye k'a jira k'a fɔ ko kiri ministre kɔrɔ n'o ye Mohamed Ali Bachili ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ k'o fana bɔra ka jaabili kɛ o réseaux sociaux kelen kan o kumana maaba dama olu bɛ ka kari ɲɔgɔn na réseaux sociaux kan a bɛ anw ma n'u ka ni misi an ye nin de fɔ an y'o de fɔ ani Tapo fana ka kɛlɛ la ko nin man ɲi u la sabu n'an y'an ka maa ɲɛmaaw ye nin na a b'an jigi tigɛ a bɛ maa jigi tigɛ dɛ a b'an jigi misɛnya dɛ olu minnu kan ka kɛ misali ayiwa o kumana Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko i k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen bɔra i k'a dɔn kɛlɛ dɔ la k'o kɛlɛ senfɛ fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ k'o kɛra i k'a dɔn sigi ka kuma dɔ kɔnɔna la min ni o kɛra i k'a dɔn ko commune 4 ale i k'a dɔn tribunal correctionnel kɔnɔna la ayiwa min ye procureur Touré ye ale o senfɛ a ye i k'a dɔn ko o ye marifa ta ko ka i k'a dɔn juge dɔ papa ko k'o bagabaga n'o ye o kɛra Bachili ka ko o kɛra Bachili ka fɔta ye o kumana ko ka tila ka nɛnijugu ta ko k'o juge sɛgɛrɛ ko min ye i k'a dɔn ko o de sababu la ko juge k'a gulonna o kumana juge fana n'o ye procureur ko o de sababu la k'a gulonna procureur fana ka ɲɛfɔliw la a ko o dalu kisɛ kelen tɛ Bachili bolo k'a fɔ k'ale ni maa fɔra ɲɔgɔn kɔ fɔ ale ka maramafɛn ta o tigi kama ka tila k'o tigi nɛni ayiwa ko dalu kisɛ kelen tɛ k'a ka bɔ n'a ye k'a binna ale kan dɔrɔn k'ale gulon k'ale ɲangili ta k'ale sɛgɛrɛ k'ale b'o fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ka jago don o la o ye procureur Touré ka fɔta ye a ko k'a bɛ fɛn min fara o kan ko ale b'i kale a ka k'a fɔ ko Bachili ko i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ k'o kuma fɛn fɛn fɔ ale ma bi k'a bɛ ka nin fɛn fɛn nagamu k'a bɛɛ lajɛlen ye kalo ye Mohamed Ali Bachili procureur ko k'a ka fɔta bɛɛ ye kalo ye o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ale ka fan fɛ ko décision in k'ale gulon ko Mohamed Ali Bachili fana ko k'o t'ale nɔ ye k'ale nana sɔrɔ o ko ɲɛnabɔlen don yan'ale ka kɛ ministre ye ale ka ministre
ministre de kono k'ale y'i bolo nɔ bila a sɛbɛn na ko nka k'a fɔ k'ale y'a ŋaniya siri ko k'a ta ka nin sɛgɛrɛ ko o t'ale nɔ ye ko n'a ma ɲɛ ko fanga ye i k'a dɔn ɲɔgɔn kɔ falen ye k'ale kɔni tɛmɛna ni baara tɔ de ye sabu ale n'a sɔrɔ a kɛlen bilalen kun de a tɔ kun ye bolo nɔ bila ye o ye Bacili kumakan ye o kumana ko in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko 40,000 CFA ko wari chèque ko kuma fana b'a la dɛ Yusu o kumana ko ministre kɔrɔ n'o ye i k'a dɔn Bacili ye ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye procureur ye ko ka vidéo kɔnɔ k'a jira ko procureur ko o de ye i k'a dɔn fɔ ko o y'a ɲini ko ka i k'a dɔn ale lasɔrɔ o kumana ko min ye kalo kelen a ka guloni tɛmɛnen kɔ ko a y'ale ɲini ko k'ale lasɔrɔ o kumana ko kana don ale ka ni hakilina dɔw ye ministre ko i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye ministre ye ko k'ale dɛmɛ ko sabu k'ale ka guloni k'ale ɲɛ b'a la ko guloni in tɛna wuli o kuma ko ministre k'ale dɛmɛ Bacili ka kuma ye nin ye dɛ ko ministre k'ale dɛmɛ o y'a sɔrɔ Bacili de ye ministre ye o kumana ko ale bɛ ko ala ni a gulonnen don se t'a ye dabali t'a ye ko gɛlɛya b'ale kan ko ale ka so sara kuran sara k'a ti ka se k'o si sɔrɔ ka di ko Bacili ka ɲa a ma ko Bacili ko procureur y'o de fɔ ale ye ko wulila ka se ale ma ten o kumana ko Bacili ye min fara o kan k'ale sera ka min kɛ k'o de y'i k'a dɔn CFA wari 40,000 chèque ye ko k'o d'a ma k'a ka taa a yɛrɛ boloma dɛmɛ Ala kosɔn sa ni hɛrɛ o kuma Yusu ko i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye o kuma taabolo ye procureur ko kuma kɔni ye nkalonfin kirikiri ko i k'a dɔn Idrissa Touré ka fɔ la a ko i k'a dɔn ko nin don min filɛ nin ye ko Bacili y'ale wele ko welekan yɛrɛ k'a solila ka don ale ka cogo min ko fɔ k'ale jatigɛ k'ale harabale k'ale welela i k'a dɔn ka taa ka wele lamɛn i n'a fɔ laadala ko la n'a y'ale wele ka kɔrɔ ale bɛ taa lamɛn o kumana ko min ye Bacili ye k'a y'ale wele waati min na k'a ye chèque de ta k'o ɲɛsin ale ma a bɛ fɛ ka k'a dɔn yuruguyurugu fari da k'ale sɛgɛrɛ o kumana ko a bɛ fɛ ka o ko ta k'o da ale kun o kumana ko 40,000 chèque k'ale ɲɛ b'a la k'a y'o de bɔ k'o sin ale la k'a k'o minɛ ko k'a yɛrɛ dɛmɛ o kumana ko min ye k'a dɔn k'a fɔ o kuma ye sa ko dalu foyi tɛ a bolo k'a fɔ k'ale y'a deli k'a fɔ k'a ka 40,000 d'ale ma ko gɛlɛya b'a da la k'a ka sɔrɔ sabatilen tɛ o kumana ko nin ko ninnu minnu filɛ nin ye ko i k'a dɔn ale taara a ka bureau kɔnɔ waati min ko Bacili ye i k'a dɔn 40,000 chèque dilan k'a d'ale ma k'a ka taji de san n'a ye bi 40,000 ye taji sɔngɔ ye ko min ye k'a dɔn k'a fɔ ale y'a jira a la o kumana procureur ko n'i ye ne wele ne kɔni bɛ nin lamɛn i n'a fɔ i ka wele tɔw o kumana ko min ye procureur ye ale ye nin kuma fɔ waati min na ko i k'a dɔn k'a fɔ ko fɔ a bɛ Bacili ladege a kuma fɔtɔ Bacili yɛrɛ ye kuma in fɔ ka 40,000 d'a ma cogo min ko f'a b'o ladege nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye fɛnw ye i k'a dɔn k'a fɔ ko maaw ye fɛn min jate minɛ ko ninnu fana tɛ ɲɔgɔn nɛni wa ko ni ɲɔgɔn nɛni si ka ca réseaux sociaux kan ko maabaw yɛrɛ dama fana bɛ ka ɲɔgɔn nɛni ko ka ɲɔgɔn tɔgɔ lanɔgɔ i k'a dɔn ka ɲɔgɔn bonya min bɛ tanga min bɛ ɲɔgɔn kan k'o bɛɛ lajɛlen lagosi ka bɔ yen o kumana ko an bɛ se k'a fɔ ko u yɛrɛ damaw fana bɛ ka ɲɔgɔn dɔgɔya bi réseaux sociaux kan k'an k'a lajɛ nin ye maaba dama dama de ye anw ka jamana maabaw olu mana wuli k'u bɛ ɲɔgɔn buruja de la i k'a dɔn labanna kunnafoni cɛri siraw fɛ ani k'a dɔn kɛlɛ u b'o de ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ sanga ani waati ko maa tɛ foyi faamu ninnu ka taabolo la nin kɔni tɛ maaba taabolo ye ko nin ye fɛn ye min bɛnnen tɛ i k'a dɔn maaba la janko minnu ye jamana a maa ɲɛmaw ye Musa Bilali Sidibe ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ indépendant kɔnɔ ka bidon bɔli don Yusu moro min bɛ dabali ban kosa na n y'a ye ko n bɛ ka ko malimatu dɔ wa mun de ko fana o ni ko u ka dɔnkilidaladen dɔ bɛ yen o bɛ k'o wele k'o b'o fɛ Guinea sira mɔgɔ kɛmɛ k'o ta k'o bila réseaux sociaux kan ko zikiri yɛrɛ kɔnɔ kelen don ɲɔgɔn marqué yan zikiri yɛrɛ kɛlen don clashé musomanw fana bɛ ɲɔgɔn marqué n'o fɔra o kuma o sɔsɔli bi kɛ ne ko karamɔgɔw tɛ se ka zikiri ko in lajɛ de wa karamɔgɔw de tɛ tanu a la tanu man di jɔn ye hali so fila masa tanu ka d'a ye karamɔgɔw de bɛ tanu u bɛ mango ka kodaw la u tɛ min ye o de bɛ fɔ zikiri kɔnɔ fu bɛ gestionnaire baw ni bassin baw de kɔnɔ ka jalanko meleke ka kɔlɔsi 1 mètre minɛ u bolo f'i ka sɔn ne ko moro ala moderni dɔ de b'an kunna wa ala kelen tɛ wa ou bien u ye ala moderni dɔ de dilan ka n'o bila an kunna non mais diɲɛ bɛɛ foroba ala bɛ yen diɲɛ bɛɛ jɛ ala bɛ yen Mali ala fana b'a da parce que Mali ala de ni foroba ala tɛ kelen ye Mali ala ye doniba ta ye Mali ala de bɛ tɔgɔ bɛɛ ta Mali ala de bɛ fɛn bɛɛ latigɛ fɛn o fɛn mana kɛ Mali ala de nɔ don Maliyɛn yɛrɛ tɛ foyi kɛ Mali foyi tɛ anw na Mali ala sɛgɛnna Mali ala doniba ta don ale ni foroba ala
uti kilo yinga on be furuba ala ka famela mali ala ngona o domba bu dama imana ni mi nywana bi ube ka nyogon buruja ibetla ko lu farle nyogonga ko lu be kumfilina do tatukudi kajega mais ne moro e alade c'est professeur Isanjay ay pmado fo wartemka kwale kantem malien made ale kambe mali dene ma mali de no te malien côté Sudan ka klete na on malien a malien be on o Sudan ka kelengelo mbanchela libi olu ye Sudan ye ka mali Sudan français ngate Sudan do ima abana o mali de ani malien ndado ni utikele amadala malien be mais mali de mali be mali kadi mi ibe mali fe ni mali jogena wallahi ni mali dimina idimina ni mali nyeji boy na fo bozo gene ba da to be nyeji bo nga mali nye ale nyeba ka soro de la wallahi mali nyeba nugo ba jude la mali nyeba ka sinye sigi de la magote total mali nye o nyebe femina ma to nyeto la réseaux ko nale ibe muso de ka nyogo oluta to ku ngo fo nyogo nyana ala kan kuna jakoyi ani munu njera ko masambu ga sambina ni ka wala betla ko guno boro ko guno e marafen ble wallahi ora to muro angana nguno kalfa be angan koloshi tabari fasire ngata wani fasire atola ba yusu ma tola ba ni ka do tasuma mene mi na kera sibeni ngoro nga ika do ala faranga udeni mi dendani mi be sanande ale de flaka masa o kisi tasuma la jennima Allah akbar Allah kan masa je ka ba ko tiba to di folo ninde furuba ala ga keta mali ala ga keta te wallahi wanu kun jinna ba ko ala ga latgedo ode mali ala wallahi ogwa yusu min ye ga do dentani aya masaw kisi tasma la jenima atora do ni tasma bi ni ga masaw dun sibiri do shu ka dugu je karila sibiri kun ye kalo kle folo kare o ya kle flana janvier kalo ba flani muani flasa ko ni nato ika do chero la ka demba ya hakilla kuyi ni do yutna nyina ni go jona de ko tasma de wulila chero la ala ka barka la ma ni mato Allah ga bolo fen chama o tiena a tieni barka boyena Musa Jara ale ni fasiri dabali bade kono bi akoko kuna fono ya jira la chugo mi ko ni tasma yi ko tasma wuli ngera ika do kabiso mara kene ni fe aya so ali maw makunu obsega fo fatiri chafluka muluka fe mi janvier kalo clé fly u dames no wala wati mi ika do ka fo ko tasma de wuli la u deni mi mbe no no esanani de ale de shishi ani tasma ko injate mine ale so la ka bojo na ka mawwele aye mawwele wati mina maw mamine demseni kanye ko yubo lakana sigida maw ulu nana ulu ya ye ka fo jongo ala dentani FM info ja tie do koyi ulu ka soro ka saper pompier mawwele no goni fe ulu fana e korotoni bileke laje protection civile ulu nana wati mina ko ya soro chei anafuru musoko ulu dukun dambes no wala nga jamaka woyo ikado kera sabuye ukununa nga ya soro ulu be sokono tasuma ko ne o menena do kaba nga ye feren de bali belaji letge chena afuru muso ulu sera ka bo dendani denyani dobu bulo sanani nde yire dogoni nde kletani duru doron wallahi denyani kletani duru Allah yusu okumana ibaye ka fo ku besera ka bota suma ina ka ya soro shishi min wulila shishi ibado ka fo ko ne dentani kirikara ka masawire ko lufuna kirikara ka yoro do funa ko lu jinna nga jinni ikado ka fo tuna to Allah okumana yusu ku yuta ikado garagara la jona ninga labtani so segere Gabriel Touré to gala kene so min bi no kata no yebo mako ye no ikado ka fo ku tara kata kuna furagali kun folo ta ku segere dentani ya le do ikado fiensa no rondo ye oxygène yasa ale bise ka nyonga fori jona o ku ibado minute damado o kofesa den ya yere soro alaka sebaya den ya yere soro anyama tigera o mi ye ka do ka fo o konala o masau olu ko ne ku yere soro ko sebe nga ko ayera ka fo docteur ka jete alkena tigla ma o ka jete la ka fo ku nitna to akodala to ni ku uni bikishi o masa flanu ibaye ka fo ko olu ko nga ikado be kebalola bi ibare ka fo ka sabu bora ude na de mi sanani de ade nyira ga kwale de flaka masa o kisi tasmana jennima ana dogoni njini o kuma kambe ro mi ko bi ali binaga biya masa o kan be kene atigila ma o ka boloka na dendani ale ko ni nyama tigera
o fɛn min i k'a dɔn kɛnɛya tigilamaw u bɛ ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn den kɔlɔlɔ wɛrɛw kana sɔrɔ wa masa minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ olu bɛ se ka kumabɔ cogo min ni k'u lakanda o kumana ko tasuma jeni min filɛ nin ye ko maa si tɛ se k'a kɔrɔ fɔ bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka mun de nana ni nin ye hali minnu yɛrɛ ye sotigiw ye k'u ma se ka ɲɛsi fɔ tasuma jeni in na nka kɔlɔsili kɛbaaw ko a bɛ fɔ min ma ko court-circuit k'o de nɔ bɛ o de bɛ na ni nin ko sugu ninnu ye i ka kuran ka balakafɛnw k'o de bɛ na ni nin ye ko ni o dun kɛra ko o donni k'o bɛ da EDMSA de kun k'o y'olu ka ko di o tuma na Yusu ko nin ko bɛ yɔrɔ min na ayiwa maa si kɔni t'a kun dɔn nka min ye commissariat ye n'o ye 9e arrondissement maaw ye olu kɔni kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ k'u na sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲɛɲini lahala min nana ni nin tasuma jeni in ye i k'a dɔn k'a fɔ k'u n'u bolo da o kisɛ kan Musa Jara ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ dabaliba kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don Moro nin bɛ bi kunnafoni a kuncɛ a bɛ dan sigi bi t'a la bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ